दीदी आग मु जणेबी नहीं आग मु जणेबी दीदी मु आग जणेबी मु तोटू बड़ आग मु जणेबी साना माने पछ जणाते बोली कोठी लिखा हिची कहले आग मु जणे बोली ना दीदी प्लीज मु आग जणेबी प्लीज दीदी प्लीज प्लीज बेसी देखै हनी कहले आग मु जणे बोली से कथा हे परिबनी मु आग जणेबी कहूची हां प्लीज दीदी प्लीज प्लीज मु जणेबी हां प्लीज मु जणेबी हेला हेला जणेबी आमे दी जण एका संगे जणेबा हां चल चल रेडी 1 2 3 हैप्पी बर्थडे दीदी दीदी हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे दीदी अरे माँ मु हूँ तार बापा तेणु प्रथमे मुस करिया कथा आ मुस कर सारी बापा तमे भी ना बापा तमे आगो काहे यूज करलो हो ठीक अछि एथर तमे दिन जाके जाओ यूज कर दबो दीदी कोठी किंतु से काहे मो पर जे यूज करिया कथा से तारी पाखरे अछि दीदी हैप्पी बर्थडे दीदी मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे दीदी हेली तमे केमती जानलो जणैबा लोक जणैला अरे माँ हैप्पी बर्थडे शिखा धन्यवाद हेले आपण केम जानले जणैबा लोक जणैला बस आस्ती माँ थैंक यू हेले तमे माने केम जानलो आज मोर बर्थडे बोली आज कौन कॉलेज छुट्टी कई के कोड़ी नहांती किंतु आज छुट्टी बोली खाली नोटिस तो बाहर नथिला हाँ हेइथिबो थैंक यू थैंक्स अ लॉट हेले तमे माने केम जानला आज मोर बर्थडे बोली हैप्पी बर्थडे शिखा थैंक यू हाँ
तुम कथा भाबुथाए सोई थाए चेई थाए तुम कथा भाबुथाए प्रेमर बंधन आम आगरु होइछि लेखा तुम्हारी साथीर बंधा हेवी बोली हेला देखा दुनिया को आजी मु पासरिछि तुम बिना मने मो नाही किछि जेते भाबिले भी भावना सरे ना राति दिन केते बीती जाए तुम कथा भाबुथाए सोई थाए चेई थाए तुम कथा भाबुथाए हाँ तुम कथा भाबुथाए तुम कथा भाबुथाए हो तुम कथा भाबुथाए नाई मंत्री साहब नाई हाँ कई ना करदबा हुए तो तम मंत्री मान गोत्र लेखा थी पारे किंतु ना शुणिबार अभ्यास नरेश चौधरी जातक केवे लेखा ही से शुणे जी से शुणा चाहे अबे मूर्ख नरेश चौधरी मरीज पछे गरीब छोट लोक मान पाखे केवे हाथ बतेबनी से काम तोर मोर किंतु काम हो दरकार बुझलु मूर्ख बाय सतरे भेणई भाई ये गरीब मूर्ख गुड़ाक ये एकदम हाराम अरे से माने बिना दोषरे तुमको हाराम बोली कहउछन नहीं तुम सतरे हाराम मूर्ख इडियट जेते सब मोरी कपाळ उठुछंती बापा नियंतु बापा बापा मोर किछ टंका दरकार अरे तो अकाउंट नहीं जीवो अकाउंट रे टंका नाही अकाउंट टंका नहीं प्रत्येक प्रत्येक हाँ बापा एडी आसिलो जाऊँ बापा प्रत्येक आज्ञा आलोक कहूची जे आलोक अकाउंट रे किछि टंका नहीं बापा 2 दिन तले तो अकाउंट को 50,000 टका ट्रांसफर होइतिला से सब खर्च हो जाइछि मते आउ दरकार खर्च हो जाइछि एते टंका कोन एमदी खर्च कलु की दान करथुबे जेते सब लो ग्रेड रे लोक ताका संग ना से मानक पछरे उड़ाउथुबे तम टंका करछि की आलोक भाई भाउजों को कहि दियो जो दिन तांको अकाउंट खर्च करबा को देबे सेहि दिन एमती भस रे कथाबार्ता करिवे टंका ए घर को केमिति आसुची किए ताको केमिति खर्च करूची ता हिसाब भी मो पाखरे अछि आलोक बड़ मानक सहित केमिति कथाबार्ता करे हुए से कथा कोन तते जणा नहीं ये भेणई भाई तमे भी किछि टंका ताऊ देई दउ ना ए ये भणजा केते टंका दरकार 20,000 ओनली देई दउ ना देई दउ ना सुन गोटाए टंका भी मुझे देवेनी भल ये समुद्र संख्या पानी नहीं गले कौन समुद्र सुखी जीव ता छड़ा ये तो जमा नोटाए पानी मागुची ये घर तो एमितिया लोक अछंती गेलेन गेलेन पानी पी जाउछंती बापा मु ऑफिस जाउछ ये बापा प्रतीक जळिया खाई ऑफिस जाऊ ना मते भोक नहीं मु खाइबे नहीं देखिलो 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 तो भेणई भाई जहा को भोक नहीं ताकू जळिया खाइया पई डका होउची अथच जार भोक अछि ता पई किछि व्यवस्था नाही मूर्ख जी मूर्ख भली कथबार्ता करे मोर ता सहित आलोचना करिया को जमार इच्छा होइने आ सुन अलग टंका जेते बेले निजे अर्जिबु सेते बेले निज मर्जी रे खर्च करिबु
କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ମର୍ଜି ଅନୁସାରେ ତତେ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଓହୋ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହିଁକି ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛ କହିଲ? ତୋର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? 20,000 ବୋଉ। ଠିକ ଅଛି ତୁ ମୋଠୁ ନେଇଯିବୁ। ତମରି ପାଇଁ, ଖାସ୍ ତମରି ପାଇଁ, ବୁଝିଲ? ତମରି ପାଇଁ ତା ମୁହଁ ବଢିଗଲାଣି। ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ନେଡି ଗୁଡ କହୁଣିକି ବୋହିଯିବ ସେତେବେଳେ ମତେ ଆଉ କେବେ ଦୋଷ ଦବନି। ବାଘ ବାଘ ଗାଡି ବାହାର କର। ହଇରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତୋର କଣ ଦରକାର ମୁଁ ଶୁଣେ? ନ କହିଲେ କଣ ଦବୁନି? କାଇଁ ଏମିତି କଣ କଥା ଅଛି ଯେ ତୁ ମତେ କହିପାରିବୁନି? ଆଲୋ ଅପା, ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ଜାଣିକି ବି କହି ହୁଏନି। କଣ ଭଣଜା ପାଟି ଠିକ କହିଲି ନା? ତା ଛଡା ମୋର ତା ଉପରେ ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି। ଆମ ଆଲୋକଟା କେବେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିବ। ମୋର ବି ତା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବୋଉ ମୋ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବ। ମାମୁଁ ବୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କର। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ତୁ ଯା। ସିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବ? କିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବ କି ରେ? ଅପା ତୁ କଣ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନୁ? ଏ ବୟସରେ କିଏ କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବ? ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଶିଖା। ଏଇଟା ତାହେଲେ ତମ ଆସିବାର ଠିକ ସମୟ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? କଣ? ଭଲ ପାଉଥିବା ଝିଅ ମାନେ କାହିଁକି ଟିକେ ରାଗିଗଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ଆଖି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଇଛି। ସତ କହୁଛି, ପରୀକ୍ଷା ହଲେ ତମେ ଯଦି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବସିଯାଆନ୍ତ ନା, ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଠିକ ଠିକ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ତ ମୁଁ ତମ ସାମ୍ନାରେ, ମୋ ଆଖି ଦେଖି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ? ଆଗରୁ କହିଛି ଆଉ ଏବେ ବି କହୁଛି, ସମୟ, ସମାଜ, ଭାଗ୍ୟ, ଭଗବାନ କେହି ବି ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ଆଉ ତମ ଘର ଲୋକ? ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ସେମାନେ ଯଦି ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି? କାହିଁକି ରାଜି ହେବେନି? ଆମେ ବାମନ ବୋଲି। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେବଳ ଭଲ ପାଇବାରେ ହିଁ ବାମନ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରି ରଖି ପାରନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ ଧରି ରଖିଛି ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ। ତମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଆଲୋ। ପ୍ଲିଜ ମତେ କେବେ ବି ତମଠୁ ଦୂରେଇ ଥବନି। ଯାହା ଦେଖାଗଲାଣି, ତମ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋ ପରି ବାମନ ପାଇଁ ତମ ପରି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ହାତ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ ନା? ଆରେ ତମ ସହିତ ଥଟ୍ଟା କରି କଣ ଲାଭ? ମୋର ପରା ଦିଦିଟା ଶାଳୀ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥଟ୍ଟା କଲେ ଲାଭ ଅଛି ନା? ଏଇ ୟୁ ଲେଖା। ହଁ କଣ ହେଲା? ଦିଦି କାହିଁକି ରେ? ରୋଷେଇ ଘରେ। କଣ ଆଜି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ? ଆଲୋକ ଭାଇଙ୍କର ଆସିବାର ଅଛି କି? ହଁ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ କି? ଶୁଣ ଶୁଣ। ଓକେ ଚल। ଦିଦି ଦିଦି କୋଉଠି ଅଛ? ଜଲ୍ଦି ଆ ଦିଦି ଜଲ୍ଦି। କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବୁ ଆସିଲୁ। ଦିଦି ଜଲ୍ଦି ଆ, କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ଜଲ୍ଦି ଆସେ। କୋଉଠି ଅଛୁ? କଣ ହେଲା? ଏତେ ଜୋରେ କାହିଁ ଚିଲଉଛ? ଆଲୋକ ଭାଇ କେତେବେଳେ ଆସି ବାହାର ଛିଡା ହେଲେ? ହଁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯା। କଣ ଭାବିବେ କହିଲୁ ସେ? ରେଖା ରେଖା ତୁ ଯା। ସେ କେତେବେଳେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେଣି, କଣ ଭାବିବେ କହିଲୁ? ତୁ ଯା। ଦିଦି 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 ତୁ ଯାଇ ଖୋଲିଲେ ଯୋଉ ମଜା ଅଛି ନା। ନାଇଁ ତୁ ଯା ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ତୁ ଯା 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 ନା ଦିଦି ଯା ଯା ଯା। ଆଚ୍ଛା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଥଟ୍ଟା ଖେଳୁଛ ନାଇଁ? ବେଶୀ ଫାଜିଲ ହେଇଗଲଣି। ରୁହ ତମ ଦିଟାଙ୍କୁ ଦଉଛି। ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେଠୁ ଏମିତି ବାହାଘର ପରି ପରି ଆଉଥରେ କହିଲୁ, କଣ କହିଲୁ? ଆମର ଯାହା କହିବା କଥା ତତେ କାହିଁ କହିବୁ? ଆମେ ଆମ ଭିଣେଇ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବୁ ନା। କଣ ଲେଖା? ସନ୍ଦେହ କରିବାର କଣ ଅଛି? ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା, କେତେବେଳେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ତମକୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କିଛି କହିବନି। ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ଆମ ଭିଣେଇଙ୍କୁ କହିବୁ ଆମ ଦିଦି ନା ମାଟି ପରି ଉଦାର, ଆକାଶ ପରି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଫୁଲ ପରି କୋମଳ। କେବେ କିଛି ଭୁଲ କଲେ ନିଜ ଗୁଣେ ଦେବ ସୁଧାରି। ଭଲ ପାଇ ସବୁ ରାଗରୁ ସେ ଯିବ ପାଶୋରି। ଲେଖା ଦେଖିଲୁ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦିଦି ପାଖରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା
कहा को खोजुचंती ଶିଖା ଅଛି କି ଶିଖା ନା ନା ନାହିଁ ମଉସା ଦୀନବନ୍ଧୁ ମଉସା ମଉସା ବି ନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ କିଏ ଆଲୋକ ଆଲୋକ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଆଲୋକ ଚୌଧୁରୀ ତ ଆପଣଙ୍କର କାହା ପାଖରେ କାମ ଅଛି ଦିଦି ପାଖରେ ନା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆରେ ମା କିଏ ଆସିଛନ୍ତି କି ବାପା ତମକୁ କିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ 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 ବସନ୍ତୁ ଆରେ ମା କିଏ ଆସିଛନ୍ତି କି ନମସ୍କାର ମଉସା ନମସ୍କାର ଆରେ ଆଲୋକ ତମେ ବସ ବାବା ବସ ଆଉ ପଢାପଢି କେମିତି ଚାଲିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଛ ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଲେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ବାପାଙ୍କ ବିଜନେସ ବୁଝାଶୁଝା କରିବ ନାଇଁ ମଉସା ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଇ ମା ଶିଖା ଆସିଗଲାଣି ହଁ ଆଲୋକ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ମଝିଆ ଝିଅ ରେଖା ଆଉ ନମସ୍କାର ଇଏ ହଉଛି ମୋର ସବୁଠୁ ସାନ ଝିଅ ଲେଖା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଚ୍ଛା ବାପା ଆଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମା ଶିଖା କହୁଥିଲା ତମେ କୁଆଡେ ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କଣ କିଛି କାମ ଥିଲା କାମ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଉସା ମୁଁ ଆଉ ଶିଖା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ମଉସା ମୁଁ କଣ ନାଇଁ। କହୁଥିଲି କି ନାଇଁ ଆଲୋକ ତମର କିଛି ବି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିଲା ଆଲୋକ ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତା ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ କଣ ପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ ତ ବାହାରିନି नेट रे बाहर सारे अब बुकलेट पे अपेक्षा करे कौन दरकार ଆଚ୍ଛା ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ରାଇଟ୍ ନେଟ୍ରେ ବାହାରି ଗଲାଣି କଣ କହୁଥିଲ ଶିକ୍ଷା ଘରେ ନାହିଁ ଆଉ ବାପା ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ अरे नरेश एई जे कड़ा धंधा कारबार करी साफ सुतर हेई बाजार रे घुरुचु हैं कार लगी हैं कह हैं मोर लगी ना केने कारण तुई हेलु मोर पिला दिनर सांग घनिष्ठ बंधु अरे धूली खेलर सांग को केही किस भूली जाई पारे नरेश କହୁଛୁ ତ ଠିକ ହେଲେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ଓଲଟା के काम के मुई उल्टा कली मते कह ଏ କାମ ଓ ସେ ଜମି କାମଟା अरे न हबो बोली तो के कहिची केबे କେବେ କେବେ तुई जेबे मोर प्रस्ताव रे राजी हबु तेबे ପ୍ରସ୍ତାବ ए नरेश सुन मुई चाहूची आमे दी जन सांगरु समधी हे जिवा और मुई तोके कथा दउचे जे दिन मोर झियो ज्योति तोर पुओ आलोक के बाहा हे जीवो सेई दिन से जमीटा मुई तोर नारे रेस्ट्री कर देबी ମୂର୍ଖ ଓ ପୁଅ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବା ଆଗରୁ ତୋର 1000 ଥର ଭାବିବା ଉଚିତ ଥିଲା ତୋର ଷ୍ଟାଟସ କଣ ଆଉ ଯଦି ତୁ ଭାବୁଛୁ ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ଷ୍ଟାଟସ ମୋ ଷ୍ଟାଟସ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ତାହେଲେ ତୁ ଠିକ ଭାବୁଛୁ अरे मुई तो आबा काबा हे जाई थीली ତୁ ତମ ମନର କଥା କହିଦେଲୁ ଚିନ୍ତାମଣି ନାଇଁ 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 ଚିନ୍ତାମଣି ନୁହେଁ हाँ ସାଙ୍ଗ ବି ନୁହେଁ आउ ସମୁଦି समधी ଏଇଠି ବସ ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି नाच मेरे बुलबुल आपण माने का खोजଛନ୍ତି ଆଲୋକକୁ ଆପଣ ମୁଁ ଶିଖା ଓ ଶିଖା ଆପଣ ତାହେଲେ ଶିଖା ଆଲୋ ଏ ଆପା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଲୋକକୁ ଖୋଜୁଛି ଓ ଆଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏ ଆଲୋକ ଆଲୋକ ଆସିଲାଣି ଆରେ ଶିଖା ତମେ ତମେ ଏଠି କଣ ହେଲା नमस्कार
नमस्कार तमे टिके हमको हेल्प करो आंको प्रॉब्लम टा टिके सॉल्व कर दियो अरे बाबा मु किसी न जानले सॉल्व करबी केमती कुह आपण को हाथ जोड़ी नेहुरा होची ओ स्वामी को रक्षा करंतु आपण व्यस्त हुंतुनी सब ठीक हे जिवो शिखा एसपी अंकल पाखु जिबा तांको सब कहबा कौन लगी रे कहीं डाकुथुलु शिखा बो आ मामू हेला 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 ହେଲା ए झियोटी किए कि रे बाबा परे कहबी बो एबे व्यस्त अछि आसो शिखा आसो आसीची ए झियोटी किए कि रे हरि ଇଏ ହଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ ବଟିକା हां व्यस्त बटिका ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ବାବୁଙ୍କର ଦିନରେ ଥରୁଟିଏ ଦେଖା ନହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆହୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡନ୍ତି ଦେଖିଲୁ ନାଇଁ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କଣ ଭାବେ ଚାଲିଗଲା तू कौन कहछ मु किछि बुझी पारुनी ତୁ ତ ଅଜଣା ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଉଛୁ ତୁ ବୁଝିବୁ କୋଉଠୁ ଶୁଣ ଇଏ ହଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ବଡ ଝିଅ ଶିଖା ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ବାବୁଙ୍କର ନିହିତି ହୁଏ ଦେଖା ବୁଝିଲୁ ଅପା ରୂପର ଗୁଣର ପୁରା ଚୋଖା ଧରିନେ ଏଇଟା ତୋର ବୋହୁ ଦେଖା ଆଉ କଣ तू अपुनी ଅପା ତ ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ହେଲେ ଭେଣେଇ ଭାଇ ତାଙ୍କ କଥା ଜାଣେ ସେଇ ଉପର ବାଲା बसंतु बसंतु आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आज्ञा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मु इंक्वायरी करी जानि सारली जे प्रकृति रे जमीटा होची आपणकर आपणकर ना आज्ञा अच्छा से जमीर पट्टा तो आपण पाखरे निश्चय थिबो अच्छे वेरी गुड ताल तो आपण जहा को जमी चाहे बिक्री करि परबे न ना मु जमी बिकिबिनी ठीक अछि बिक्री करे दरकार नहीं किंतु लीगल फॉर्मालिटी अनुसार ए कागज रे गोटे दस्तखत कर दियो एथिरे कोन लिखा है पढ़िले से जानी परिबे नौनादी पढ़ एथिरे लिखा है जे ए जमी होची आपणकर आ ए जमी को आपण बिक्री करिया को चाहती बस दस्तखत कर ओहो हो दिस इज अ वेरी सिली मैटर आउ एभली गोटे सामान्य घटना को नहीं नहीं अंकल एटा गोटे सामान्य घटना नुहे टेक इट सीरियसली प्लीज किछ करंतु ओके ओके कौन करा जाई परिबो मु निश्चय करिवि किंतु जा भी करिवि आईन अनुसार अच्छा सर आपण कहि परिबे को आईन रे लेखा अछि बिना वारंट रे कि बिना शो कज नोटिस रे गोटे लोक को जबरदस्ती ता घर उठे आनी थाना भीतर भर्ती करी ता ऊपर मन इच्छा टॉर्चर करबा एटा कोन आपनकर आईन एटा कोन आपनकर सिस्टम ठीक अच्छी जदि से लोक निर्दोष अच्छी ताले देख मु कौन करुची हेलो मु एसपी कहूची सर नमस्कार सर मो पाखु कंप्लेन आसी तमे किशन नगर गोटे लोक को टेकी आनी हाजत रे टॉर्चर करछ काम हो जाइए सर सर आपण को कहब अनुसार से लोकर दस्तखत नहीं ताकू छाड़ देछि सर नो 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 मु किछि भी सुनिबिनी तमे इमीडिएटली से रिपोर्ट नहीं मो पाखु आस थैंक यू सर से कागज से नहीं आपण को पर सागे सागे पहुंचुछि सर ओहो से बाजो कथा बंद कर आगे से लोक को नहीं ससुर माने ता घर छाड़ी के आस एंड डू इट फास्ट इट्स माय ऑर्डर तम काम हो गेला बोली जानो थैंक यू अंकल थैंक यू सर इट्स ऑलराइट नमस्कार नमस्कार ये कागज रे से साइन कर दला अरे से तो ऑर्डिनरी पेपर रे साइन करथिला कोर्ट पेपर को ता सिग्नेचर केमती आसिला ए कमाल हम वकील साहेब कर अरे वकील बाबू आसंतु 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 बसंतु बसंतु थैंक्स थैंक्स अ लॉट धन्यवाद कौन पाई सर एटा तो मोर कर्तव्य आज मु जो पोजीशन में अछि केवल चिंतामणि बाबू को पाई देख भाई
मुई तो मोर कमिटमेंट फुलफिल कर देली एने तोर पाड़ी ए चिंतामणि ए नरेश चौधरी ता देइथिबा कथारु केबे ओहरी जायनी कथा होची कथा स्थान काल पात्रर भौरी जेते गभीर हेले भी ए नरेश चौधरी ता कथा रखे किंतु नरेश तो कथार परिधि भितर जदि तो बुआलोक न रहे नाई माने जदि से तो एगेस्ट जाए तू कौन कहबो चाहू बेसी किछि नुह गोटाए झियो सह सी मो चैम्बर को आस्तला से जमी मालिकर शुभ चिंतक है से झियोटा देखा भी बेस सुंदर बाकी मु कौन बुझेबी तू सब बुझी पार्थबो तू चिंता करनी पार्टनर अरे कॉलेज लाइफ रे एमते हुए हमर किस होउथिला नहीं है सुन मोर झियो खाली थरे तोर घर के बो हो जाऊ तार परे तू देखबू तोर पुओ केमते मोर झियो पछरे फुलसुंगा मेंढा रकम घुरी बुलबो चिंतामणि तू तो झियो को केते भलो भाबरे जानू से कथा मु जानिनी किंतु मु मो पुओ आलोक को तोठू बेसी भलो भाबरे जाने आलोकर गतिपथ बदलैबा आदौ सहज कथा नुहे सेथिपाई अन्य किछि चिंता करिबा को पड़िबो चिंतामणि अरे कंप्यूटर जुगर पिलांकु लाइन को आनते हेले कंप्यूटर ब्रेन रे काम करते पड़बो कहार भी कंप्यूटर ब्रेन किछि काम करिबोनी चिंतामणि आलोकर रिजल्ट न बाहरिला पर्यंत तोर मोर कि अविनाश कहार कंप्यूटर ब्रेन किछि भी काम करिबोनी तम दी जन को भलो रिजल्ट पाई तम दी जन को अनेक अनेक शुभेच्छा थैंक यू मौसा थैंक यू बापा अरे माँ आज दिनटा मु जीवन केबे भी भूली परिबिनी तम दी जन कैरियर आरंभ होला बेलको मोर शेष हाँ? माने आज मो चाकिर जीवन शेष दिन थिला आज मु रिटायर्ड कली अरे माँ तू कहीं मन दुख करुच सब आरंभर दिना दिन शेष हुए चाकरी तो चाकरी मनुष्य जीवन भी से बाद जाए लक्ष्मी तम मुह चाही चाही शांति रे पदे दीपथ कथा हवाई मत एथरक समय मिल चाकरी सीना अवसर नहीं गली किंतु कर्तव्य नुह कि दायित्व नुह आलोक एबे तम बापा सहित देखा करिवार समय आसीगला अरे माँ शिखा तू ए घर छाड़ी से घर को जीवाक हेले मते यथेष्ट प्रस्तुत होगा पड़ो आपण व्यस्त हुंतुनी मौसा सब ठीक है जीवो ए कथा तमे कहि परिबो आलोक किंतु मु आ मु जेतबे तम भली कथा कहि परिबी सेतेबेला मोर व्यस्त होबार किछि कारण नथिबो अरे तमे दी जण कोन एंती ठिया हिचो आलोक भाई और दीदी मुह कोन मिठा करबनी हाँ बापा हाँ आलोक आज आम घरे खाइकर जिबे से दायित्व होची तम दी जणकर ठीक अछि आलोक आज्ञा कथा कोनी मते डीए डकैछंती मु तांगुटे देखा करी आछी मु ए संगे संगे आछी हाँ आलोक तमे आज आम घरे खाइकर जिबो कांग्रेचुलेशन बाबा रे एते वोल्टेज बापा आसिले कमी जिबनी आगे कुआ कौन खाइबो किछि नाही ताले कौन पीबे चा कॉफी सरबत लस्सी व्हाट यू वांट खाली पानी ए कौन हैला खाली पानी आम घरे मिलेनी पानी सहित एटलिस्ट मिठा तो खाइबा को पड़िबो ए तू जदे मिठा दबो मु कोन देबी तमे गोटे ग्लास पानी दबो यस यू आर राइट मु पानी देबी दीदी मिठा चल बापा परा कहिचंती खाई पी के जीवा पई सही तो करूची मिठा खाइबी पानी पीबी रेखा हाथरू मिठा आ लेखा हाथरू पानी आउ
ମୋ ହାତରୁ ତମ ହାତରୁ ଖାଇବା ପିଇବା କଣ ଦରକାର? ତମ ହାତରେ ତ ମୋ ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟରେଖା ଲେଖା ହେଇଛି। ସତରେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? କଣ ହେଲା ବାପା? ପ୍ରତୀକ, ଆମର ସେ ମିଶ୍ର ଆଣ୍ଡ ମିଶ୍ର କମ୍ପାନୀକୁ କୋଟେସନ ଯାଇନି କାହିଁକି? ଏ କାମ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଥିଲା? ରାୟ ବାବୁ। ଶୁଣ, ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଚାମ୍ବରକୁ ଆସିବାକୁ କହ। ବାପା, ସେ 15 ଦିନ ହେଲା ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର। କିଏ କୋଉଥିପାଇଁ ଛୁଟିରେ ରହିଲା ବୋଲି କଣ କମ୍ପାନୀର କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ତାଛଡ଼ା ପ୍ରତୀକ, ଏ କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ତ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତୁ। କେହି ସେମିତି ଥିଲେ ତ? ମୋ ପାଖରେ ଲୋକ କାହାନ୍ତି ବାପା? ଲୋକ କାହାନ୍ତି? ପ୍ରତୀକ, ତୁ ଏ କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଲୋକକୁ ତ ଦେଇପାରନ୍ତୁ। ଆରେ ଏବେଠୁ ସେ ନିଜେ କମ୍ପାନୀ କାମରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ପରେ ଆଉ ତାକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆଲୋକ ପୁଣି ସମ୍ଭାଳିବ କମ୍ପାନୀ ଦାୟିତ୍ୱ। ତା ପାଖରେ ସମୟ ଥିଲେ ତ ବାବୁ ତ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ସେବା ଆଉ ରୋମାନ୍ସରେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ। କାମ କରିବେ କେତେବେଳେ? ମୂର୍ଖ, କଣ ବାଜେ ପକଉଛୁ? ବାଜେ କଥା ନୁହେଁ ବାପା। ଶିଖା ବୋଲି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଝିଅକୁ ବାବୁ ଆମର ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତାରି କଥାରେ ପଡି ସେବା ନାଁରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବୁ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ବାହାର। ଆଲୋକ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ବାପା, ନହେଲେ କଥାଟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ମୂର୍ଖ, ବଢି ଜୀବ ନୁହେଁ, ବଢି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ତା ପାଇଁ ଖାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଝିଅ ଶିକ୍ଷିତା, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଅଭିଜାତ ପରିବାର। ଆମ ପରିବାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବି ଅଛି। ତା ଛଡା ସେମାନେ ବାହାଘର ବି ଆମ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅନୁସାରେ କରିବେ। ଆଉ ଝିଅ କିଏ ଜାଣିଛ? କିଏ ସେ? ମୋର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରଧାନର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଜ୍ୟୋତି। ଗାତ ଭିତରୁ ସାପ ବାହାରିଲାଣି ମାନେ ସେ କଣ ନଦଂଶିକି ଛାଡିବ? ଏବେ କଣ ହବ କେଜାଣି? ଭଲ ହବ ବାପା। ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ କଣ ହାତଛଡା କରିବା ଉଚିତ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହବ। ବୋଉ। ବାବା, ତୋ ବିଷୟରେ ଏଇନେ କଥା ପଡିଥିଲା। କଣ ହେଲା? ନାଇଁ, ବାପା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋ ବନ୍ଧୁ ଚିନ୍ତାମଣିର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଜ୍ୟୋତି। ତାର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହବୁ ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବିନି। ଏବେ କେଳା ବିନ୍ ବଜେଇବା ଆରମ୍ଭ କର। ଏବେ ବାହା ହବୁନି? ନା, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଠିକ କରିଛି ସେଇଠି ବାହା ହବୁନି। ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟଲ ନ ହେଇଛି। ସେଟଲ? ତୋର ସେଟଲ ହବା ନ ହବା ସହିତ ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ପାଠପଢା ତ ସରିଲା, ମୋ ବିଜନେସ୍ ସମ୍ଭାଳିବୁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଗୋଡରେ ଛିଡାବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାମାନେ ତୁ ତ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବାହା ହବୁ, ଏଇଆ ତ? ଦଂଶିବାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା। ସାପ ଜୀବ ଲହଲ କଲାଣି। ଆଲୋକ, ମୁଁ ତତେ କିଛି ପଚାରୁଛି। ସିଏ ଆଉ କଣ କହିବେ ବାପା? ସଞ୍ଜୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଲୋକକୁ ପଚାରୁଛି, ତମକୁ ନୁହେଁ। ଆଲୋକ, ଚୁପ୍ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନୁହଁ। ରାଜି ନ ହବାର କାରଣ? କାରଣ କହିଲେ ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। କିଛି ନ କହିଲେ ବି ମୁଁ ଠିକ ଠିକ ବୁଝିପାରେ। କହ, ସେ ଝିଅ କିଏ? ଶିଖା। ଦେଲାରେ ଗଦ ଶୁଙ୍ଗେଇ ସାପର ଫଣା ଏବେ ଯିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ରାଜି। ନାଗ ସାପ କଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପୋଲ ମାନିଗଲା? ମାନିଗଲେ ତ ହବନି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାର ଯୋଉଠି ଖୁସି ମୋର ସେଇଠି ଖୁସି। ଆଉ ମାଇ ଡିୟର ଭଣଜା, ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛ? ଏଥର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆମ ଭାବି ଭାଣିଜୀ ବୋଉଙ୍କୁ ଏ ଶୁଭ ଖବରଟା ଜଣେଇ ଦିଅ। ଆରେ ନରେଶ ବାବୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ମା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଲୋକର ବାପା। ଆରେ ପ୍ରଣାମ କର। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି ଲେଖା, ମୋର ସବୁଠୁ ସାନ ଝିଅ। ମଝିଆ ଝିଅ ହଉଛି ରେଖା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଝିଅ ହଉଛି ଶିଖା। ଆରେ ମା, ଠିଆ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ଯା ଶିଖାକୁ କହ ଆଲୋକର ବାପା ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ବାପା। ଯା ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବସିକିରି କଥା। ମୁଁ ବସିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିନି,
ମୁଁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମରେ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଯିବେ? ତା ଛଡା ଆମେ ବସିକି ତ ଦୀପଦ କଥା ହେଇପାରିବା ନା। ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର କଥା ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଶିଖା ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତାକୁ ବାହା ହେବ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତ? ଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବଡ ଘରକୁ ମୋ ଝିଅ ବୋହୂ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆପତ୍ତି କରିବି? ହେଲେ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖନ୍ତୁନି। ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଖାଲି ବୋହୂଟିଏ ଦରକାର। ପୁରୋହିତଙ୍କୁ କହି ଭଲ ଦିନଟେ ଦେଖି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥିବ। ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଜାମା ହେଲା ହେଲା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଏମିତି ଚାଲିଯିବେ? ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ନେବେନି? ନେବି ନା। ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଶିଖାକୁ ମୋ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେବି ନା। ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। କଣ ମା ଏବେ ଖୁସି ତ? ହାତକୁ ଦେବି ତୁମ ସୁନାର କଙ୍କଣ, ହାତକୁ ଦେବି ତୁମ ସୁନାର କଙ୍କଣ, ମଥାକୁ ଦେବି ସିନ୍ଦୁର। ତୁମେ ଦେବତା ପୂଜାରିଣୀ ମୁଁ, ତୁମର ହାତ ରେଖାରେ ନାମ ତୁମର, ସାତ ଜନମେ ଲେଖା ତ ମୋର। ଝିଅ ରୂପେ ତୁମେ ପ୍ରେମ ଗଙ୍ଗା ଧାରା, ଆସିଛ ସତେ ଓହ୍ଲେଇ। ଦିନ ବିତିବ ସାଥୀ ତୁମର, କେବେ ବି ହବନି ଦୂର। ତୁମକୁ ଆଜି କରି ନିଜର, ନିଜଠୁ ନିଜେ ହୋଇଛି ପର। ଆସିବ ଅଗଣାକୁ କାଲି, ମଥାରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ। ତୁମ କୁଳ ଦୀପ ଜଳେଇ ରଖିବି, ଈଶାଣ ଘରେ ମୁଁ ଯାଇ।
ସମର୍ପଣ ଗଢ଼ିବା ସୁନା ସଂସାର ତୁମେ ତ ମୋର ମୁझे ତୁମର ବନ୍ଧନ ଆମ ଯୁଗ ଯୁଗର ହାତକୁ ଦବ ମୋର ସୁନାର କଙ୍କଣ ହାତକୁ ଦବ ମୋର ସୁନାର କଙ୍କଣ ମଥାକୁ ଦବ ସିନ୍ଦୁର ତୁମକୁ ପାଇ এই জীবনে দুনিয়া লাগে সুন্দর ହାତରେ ଖାରେ ନାମ ତୁମର ସାତ ଜନମେ ଲେଖା ତୁମର नरेश चौधरी नरेश चौधरी सांगरे बंधु बांधवा आगु तोर 1000 थर भाविवार थिला तार स्टेटस किस तार स्टेटस दीनबंधु मास्टर ओह चिंतामणि कूल डाउन रिलैक्स मूर्ख 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 अरे तू जानछु तू जानछु कार सांगरे तू कथावार्ता करछु द ग्रेट नरेश चौधरी प्रणाम महापुरु प्रणाम मूर्ख किसी न जानी न बुझी पाटी कले मते जमर भल लागेनी आज्ञा 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 महापुरु आज्ञा ठीक झियर बापा हेइथिले आपण किंतु एमती कहि न थान्ते मु किंतु तो भलिया एमती व्यस्त होई न थंती से समय जा करिबार थिला मु ठीक से या कली भल कले बहुत सुंदर खेलटा खेले आपण मो सहित कौन एमिति आपण कहउछ मु कहूनी कहूचे कागज आपण तो पाठ पढ़िचंती नियंतु पढ़ंतु बापठु बळी पुओ समाज सेवा नारे शेषरे आपण मो जमीटा को हाथै नेले से जमीर दाम केते 25 लक्ष टंकार जमी गोटे विश्वास रे मुई तोर पुअर नारे करी देइथि मुई मूर्ख मुई ओला मुई मेंढा तोर ऊपरे भरसा करी मु भीतर को आस पारे कि ओ दीनबंधु मास्टर करो भाभी जाई आसंतु आसंतु ए चिंता टिके चुप रहिबु तू आपणकर आज्ञा शिरोधार्य मुई बसु आलोक कौन है किशन नगर जमी मो नारे हैला केमिति से जमी विषय कथा हबार बेल ये नुह तू जा घरे आसबु आमे से विषय कथा हबा नाई बापा किए केमितिया खेल खेलुची मु जानि सारिची ना कोन अविनाश अंकल आईन अनुसार आपनकर जहा करिका कथा आपण कले नहीं पुलिस चाकरी रे आपण को पैसा अंटिलानी बोली आपण एमानकर दलाली आरंभ कर देलेनी आलोक नहीं बापा आपण किछि कोंतुनी आज मते कहिबा को दियंतु आज मु कहिबे आ आपण मिनिस्टर चिंतामणि प्रधान आपण को झियो पई जदी पात्र मिलु नथिले तबे मते कहिलेनी मोठू भी भल पात्र आपण को झियो पई मु ठीक कर देई थांते आपण माने जहा करिबा कथा आपण कले एबे मोर जहा करिबा कथा मु करिबी खाली जणैबे पई आस्थिले आपण को प्लानिंग आ परिश्रम सब व्यर्थ होइछि कारण जेमिति मु जमी को किनिथिली सेमिति बिकी देबी फाइन May I come in, sir? Please come in, Mr. Surendra. Come. Any problem, sir? Not at all. अवश्य तुम गोटे खुशी खबर अच्छी मिस्टर सुरेंद्र तमें एबे आम ए कंपनी रो सीनियर परचेज मैनेजर कांग्रेट्स फॉर योर प्रमोशन अरे कांग्रेट्स सर आश्चर्य हेलो
ଭାବୁଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ ତମର ହଠାତ୍ ହେଇଗଲା, ତମେ ଏମିତି କଣ କରି ପକେଇଲ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ତମେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଯାଉଛ, ସୋ ୟୁ ଡିଜର୍ଭ ଇଟ୍। ସାର୍ ମୋ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତମର 3ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଗୋଟାକରେ ଅଛି 1,75,425 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟାକରେ ଅଛି 1,55,243 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟାକରେ ଅଛି 1,43,403 ଟଙ୍କା। ବାଇ ଦ ୱେ ମିଷ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ତମ ସାଲାରୀ କେତେ? ସାର୍ ସାର୍ ମାନେ ମାନେ ସେଥିରେ ମୋ ଭଉଣୀର ପଇସା ବି ଅଛି। ତମ ଭଉଣୀ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଟିଚର, ମାସକୁ ଦରମା 1200 ଟଙ୍କା। ସାର୍ ମୁଁ ମାନେ ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ମିଷ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ନରେଶ ଚୌଧୁରୀ କୁକୁର ପାଳିଲେ ବି ତାର 14 ପୁରୁଷର ବାୟୋଡାଟା ରଖେ। ସାର୍ ସାର୍ ଆଇ ଏମ୍ ସରି ସାର୍, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ସାର୍, ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ମୂର୍ଖ, ଭୁଲ ତମର ନୁହେଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଅଭାବୀ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତମର ପ୍ରମୋସନ କରେଇଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଜାଣ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ନରେଶ ଚୌଧୁରୀ ବିନା କାରଣରେ ପ୍ରମୋସନ ଦିଏନି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ନା, ଏସବୁ ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନାହିଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍? ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ତମକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜି? ନାଇଁ, ମୁଁ ପାରିବିନି ବୋଉମା। ଠିକ ଅଛି, ତୋ ଝିଅ ସହିତ ପରେ ଯାହା ଘଟିବ ତୁ ମତେ କିଛି କହିବୁନି। ମୋ ଝିଅ କଥା ଏଠି ଉଠୁଛି କାହିଁକି ବୋଉମା? ସିଏ କାହାର କଣ କ୍ଷତି କରୁଛି? ସିଏ ତ ତା ପାଠ ପଢାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଏଇ ଘର ପାଇଁ ତୋ ଝିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବାଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଘରର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହେଲେ ତୋ ଝିଅର ବି କ୍ଷତି ହବ। ବୋଉମା, ଏବେ ତୁ ଭାବ ତୁ କଣ କରିବୁ। ମୁଁ ପାରିବି ବୋଉମା, ହେଲେ ମୋ ଝିଅର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି ତ? କିଛି ହବନି। ଶୁଣ, କାମ ସରିଲା ପରେ ତୁ ତ ଝିଅ ପାଖେ ଯାଇ କିଛି ଦିନ ରହି ଚାଲି ଆସ। ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଯେମିତି କେହି କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି। ହଉ ବୋଉମା, ଏବେ ତୁ ଯା। ବୋଉମା, ବୋଉମା, ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି କି ବୋଉମା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲି, ହେଲେ ତମେ ଏଠି? ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ସାନ ବାବୁ, ଆଲୋକ ବାବୁ ମ, ସିଏ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। କୋଉଠିକି? କୋଉଠିକି କହିଲେ ତ, ହଁ, ପାହାଡ ଉପରେ ଯୋଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନାଇଁ, ସେଇଠିକି। ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ? ହେଲେ ସିଏ କାହିଁ ଆସିଲେନି? ଏତେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସିଏ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ବୋଉମା। ମତେ ଏଠିକି ଡାକିଦେଇ ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ହଉ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ, ଆଲୋକ ଭାଇ ଟିକେ ଆସିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ହେଲେ ଆପଣ? ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ବଚାନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆଲୋକ ମୁଁ କାହିଁ ମତେ ବଚାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନହେଲେ ମୋ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ, ମୋ ଘର ଭାସିଯିବ, ମୁଁ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବି ମ୍ୟାଡାମ। ହେଲେ ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜର ମୋ ଚାକିରି ନେଇଛି ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ହଁ ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆଲୋକ କେବେ ହିଁ ମନା କରିପାରିବେନି, ପ୍ଲିଜ ମ୍ୟାଡାମ। ହଉ,
ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚେଷ୍ଟା ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ହିଁ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କରିନଥାନ୍ତେ? ହଉ ହେଲା, ଭାଇ ପାଇଁ ଭଉଣୀ ଏତିକି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଉଣୀ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। हेलो पुलिस स्टेशन। तू जदि मो कथा राजी हो ताहले मु तते छाड़ी देबी। हां ठीक अछि, मु तम सब कथा राजी अछि, मते प्लीज छाड़ी दियो। मन रख, कथारे खिलाफ हेले तो भाई रो जीवन से पड़े जीव तो जीव। आउ तोरे सुंदरिया मुहटा को तू सारा जीवन का दिखाई बड़ी। आलोक कौन है लबू? अरे बाबा शिखा कहीं शिखा? हाँ मौसा नमस्कार। से तो कहीकि आसला तुमको देखा करने आसछि बोली। मते देखा करने को किंतु मो संगे तो देखा ही नहीं। मौसा शिखार मिछ कहबा अभ्यास अछि कि? हाई पारे, किंतु कथा मझिरे षंढ पुरार अभ्यास तार नहीं। ओहो तमे दिजन टिके चुप रहिबा। एते राती हलानी झियोटा गला कोडे? आउ तार सांग भी सेमती के नांती से गला कोडे। आपण जमा व्यस्त होंतुनी, आपण घर को जानतो, मु देखुछी। मु आछी। हां नमस्कार। बो मु आछी। हां नमस्कार मौसा। नमस्कार माँ। अरे माँ शिखा आसला कि? नहीं तो बापा बापा कौन है बापा? दीदी दीदी काई तबे किसी कहू ना काई बापा? आलोक भाई के संगे देखा ला किसी कुहा बापा? दीदी ने कौन किसी असुविधा है जी? चप जेतबे जा किसी पाटू कासला कहि देला। आलोक भाई आलोक तमे किसी संधान पाइलो? नहीं मौसा, मते लागुची पुलिस को इन्फॉर्म करियो पड़ियो। हेलो व्हाट? हां हां मु शीघ्र आछी मौसा, मु आछी। कौन है आलोक मते को आसिला पर कोई मौसा। आलोक आलोक कौन है भाई? आ मो संगे देखिबो। आ देख, ये होचंद हम कंपनी परचेज मैनेजर मिस्टर सुरेंद्र दास। यांकर अवस्था पे दायी की जानिचु? शिक्षा। मिछ कथा नुहे आलोक बाबू, घटनास्थल मिली फोटोग्राफ्स को देखिले यही अनुमान करा जाए। ना असंभव, किछि असंभव नुहे आलोक। सबु किछि पाई जेबार निशा शिक्षा को घारी थिला। सेति पे से प्रथमे सुरेंद्र को भल पाइबार अभिनय कर, तापर तू शेष सी जी सुरेंद्र को मारी शिखा को नहीं चली गल। प्रतीक बाबू ठीक कहते आलोक बाबू, कारण घटनास्थल में सुरेंद्र बाबू गोटे चिठी मिलता आ से चिठीटा शिखा देवी पर्स थिला। ए नियंतु, आपण निजे ही पढ़ंतु।
मोर अति आपणार शिखा केते आउ आमे अपेक्षा करिबा मु चाहेनी मो पई तमे आउ किछि कष्ट कर किछि परीक्षार सम्मुखीन हो मु कथा दउची मु तम पई सब करिबी हेले तम ठारू मुहूर्ते सुधा अलगा रही मु बंची परिबिनी तेणु तमे काली पहाड़ ऊपर से शिव मंदिर को आसीबो काली ही आमे एक ही जिबा शिखा हाँ आलोक बाबू मु निजे जानी शिखा भाउज मो भाई को केते भल पाउथिले दुहे दुही को पई केते स्वप्न देखुथिले आलोक बाबू एमिति के दी जन जाक स्थिर करथिले बाहर जिबे बोली हेले से सब शिखा भाउजंकर छळना थिला बोली मु आज जानि पाली तम बिना मु पहुंची पारिबिनी शिखा नरेश बाबू आलोक नरेश बाबू नरेश बाबू आलोक नरेश बाबू देखंतु देखंतु नरेश बाबू देखंतु खबर कागज वाला केंदी मिछ कथा बाहर करछन्ती आपन बहु ना रे बहु खबरदार बहु शब्दटा काटी जहा कहउचंती से कथा कहंतु हजार थर कहिछि आलोक को संपर्कर अर्थ बुझी संपर्क रखा हुए हेले से मानिलानी ता फल सी भोगिला आपण को झील तो मुहरे कला बोली चलीगला कौन बाप हिसाब से आसचंती सफाई दबाकू सफाई नहीं नहीं नरेश बाबू आपण सेमिति कहंतुनी मो झील को मो भल भाबे जानी से केते सरल केते पवित्र आलोक आलोक तमे तो मो झील को भल भाबे जानी ताको बुझीच तमे को आलोक मो झील को एमती करि पारे नु करि सारी आउ तार सब प्रमाण आलोक निज आखिरे देखिछि पेपर ता विषय तो बहुत कम कथा बाहर पेपर रे सब सत्य कथा छपा जाई नथाय प्रति ठीक कथा अनेक सत्य कथा सांबादिक मान आम परिवार इज्जत देखि छापी ना आउ जदि छापी थांते लज्जा अपमान रे आमे मुंडटे चली पन भगवान बंचई देले आम भाग्य भल बाहागर पूर्व ए सब कथा जाना पड़ी गले परे जाना पड़थिले कोन जे हेतंता छी नहीं नहीं मां तमे सेमिति कोहनी भगवान तमक भी जीव जन्म देइछंती तमे सेमिति कथा केमिति कहि परुछ बस 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 बहुत ही गला मु चाहेनी ए घरे ए विषय फर्दर आउ किछि आलोचना हो आ सुन संती तम पो की बुझाई दियो एबे हेले से आखि गली समस्त को चिन्नु दुनिया को बुझो हेलो बहुत भल कथा कहले समस्ते मो झील विषय बहुत भल कथा कहले बापा आलोक मो बाप हिसाब से तम पाखे हाथ जोड़ी कहूची मो झीटी को टिके खोजी आण बापा खोजी आण व्यस्त हो आपण को झील को पुलिस खोजुची पाइला पर तो कोर्ट चलाण कर सेठी जाई देखा कर गोटे चरित्रहीन झील को आलोक पुणी जो खोजा नहीं नहीं बापा तमे सेमिति कहनी मो शिक्षा मो संस्कार केबे भूल होबनी शिक्षा संस्कार वाह बढ़िया शिक्षा देचंदी आपण आपण झील भल संस्कार ताको बढ़ाई जी निज देह और मन भोक मेटिया बारंबार रूप बदली पारे बस थाउ भाई बहुत कहीगल शिखा ना रे आलोक तू आउ पदे भी कहले मो भूली जीवी तुम किए बोली आलोक गोटे थर्ड ग्रेड झियो पई भाई को संग एमती व्यवहार करा जाय तमे कोन शिष्टाचार भूली गलनी शिष्टाचार ऊपर तमर सर्टिफिकेट दबा दरकार नहीं तमे निज सीमा भीतर रहले भल हबो नहले तम 14 पुरुषर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मु भी दे परिबी वाह वाह गोटे बाहर छोट लोक सामने रे चौधरी वंशर बहू को एमती व्यवहार करा जाउची बहुत सुंदर संस्कार है चौधरी वंशर बहू तू भूली जानी मु एठी छिड़ा हेची चौधरी वंशर संस्कार और परंपरा ऊपर को आंगुली देखैबा आगुरु तोर जानि रखिबा उचित ए वंशर बड़ बहु हिसाब रे से संस्कार और परंपरा को तू केते सम्मान देइछु आ केते मानिछु आपण एबे आसु आपण को झियो को ए घरे जेमिति अपमानित करा गला
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ବାପା, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ସମୟ ସବୁ କିଛି ଠିକ କରିଦବ। तू जहाँ भी कह आलोक, मो मन किंतु मानुनी। तू जहाँ को एते भल पाओ से केबे भी एमती भूल काम करिवनी। कौन करिबी, कहा ऊपर विश्वास करिबी, मु किछि भी बुझी पारुनी मामू। लक्ष्मी निज अपेक्षा मो शिक्षा उपरे बेसी भरोसा अच्छी, बेसी विश्वास अच्छी। हेले सेमाने मो झील को आलोक भाई भी सेमान को किछि कहलेनी। आलो माँ, आलोक सेमानु कौन कहबो? तार एबे मन भितरे कौन बिचुची मु जानिची। बाबा दीदी कोठे थिबो? आलो माँ, सही कथा तो मते दिन राति घारुची। मो झियो एबे कोठे थिबो, केमिति थिबो? सहज नुहे एठू खसी पड़े जीवा आउ गले भी तम जीवन नहीं ठिकना जगह पहुंची पारिबनी। पादे पादे रे एठी रहिछि तम पई विपदर लक्ष्मण रेखा। रेखा एपटे रहिले रहिबो जीवन, सेपटको गले हारिबो जीवन। हेले मु वर्तमान कोठी अछि, मते एठी काहे कि आनिछ? बाबा भैरवानंद का आश्रम रे प्रश्न पचारिबार अधिकार काहार नाही। किंतु मते आश्रम को काहे कि ओना जाईछि? पानी देइछि, गाधै पड़िबो, लुगा देइछि पिंधि नबो, आ टिके परे तम पई खाइबा आसीबो, खाइ नबो। नाही मु किछ करिबिनी। करिबो, तुमको जहाँ करबा पई कुहा जिवो तमे सबु करिबो। आ टिके परे तुमको सजेई दिया जिवो, आ तबे खूब सुंदर देखा जिवो। बाबा आज बहुत खुशी हेबे, आ बाबा खुशी हेले आश्रम रे आनंदर महोत्सव हबो। हेले बाबा के मते काहे कि तांको पाकु निया जिवो? मो बापा को पाकु जिबे, मो भौणी मानको को पाकु जिबे, मो आलोक पाकु जिबे। हां मो बाबा भैरवानंद पाखु जिबी। तो जीवन धन्य हो जिवो, तू त्राही पाई जिवु, तू मुक्ति पाई जिवु। बाबा संतुष्ट हो गले तोर सब मनस्कामना पूर्ण हो जिवो। नहीं खोलो कबाड़, खोलो कबाड़, खोलो। जय बम भोले।
सुंदर अति सुंदर किए अछरे सुंदरी को से ऊपर को नहीं आस मुझे सेठी दिव्य ज्ञान देवी जाओ सुंदरी जाओ मूर्ख एतिकी जानी पारनु एसबु खेलर नायक किए जेतेबेले मु जानिली आलोक तो बिना बंची पारिबनी सेतेबेले मु स्थिर कली आलोक केमिति बंची रहिबो तो बिना टंका दे तते जेहेतु किणी हबनी बाध्य हेली तते लंका को उठी आनिबाकू मते छाड़ी दियो मते प्लीज छाड़ी दियो मु घर को जिबे जीवु छाड़ी देवी किंतु एमिति नुहे खेल शेष होला पर नरेश चौधरी बाजी जीतिला पर मते छाड़ी दियो बाबा मते बचा दो बाबा नहीं सुंदरी व्यस्त हुअनी दिव्य ज्ञान लाभ परे तुम डर भय व्यस्तता सब चली जीवा जय भक्त भोले कौन पार्टी बम बोले चिता यस बॉस छोड़ काम तमाम कर दे ओके बॉस हे आसो काम तमाम करबा पूर्व तो मन भी पुरेले हुए तो जीवन रे तो पाई ए सुजोग केबे भी आसी न पारे जा प्रसाद पाइले एबे समय आछि एई सुजोग हाथ छड़ा कले एमिति समय तमे केबे पाइबनी तमे ठीक कथा कहूच जे किंतु बापा कथा जानिले कौन हबो जानिछु तो किछि हबनी बापा तो बर्तन व्यवसाय सब कारोबार तमको बुझाबुझी करिया पे कहिसंती पावर ऑफ अटर्नी पेपर रे कळे बळे कौशले सिग्नेचर करि आनी परले तो कथा सरला तमे जहा कहलो ठीक जे किंतु सेथि पई गोटे सुजोग दरकार सुजोग कहा को कहि के आसेनी प्रतीक ताको क्रिएट करा जाए ता छड़ा आलोक तो एबे सबले मद निसार रहउचंती आ तांको चिंता रे पापा भी टेंस रहउचंती एइटा ही मौका एई मौका रे अन्य सब बिजनेस पेपर रे सिग्नेचर कला बेले पावर ऑफ अटर्नी पेपर रे भी सिग्नेचर करे आनिबो बस वाह भाउजो वाह कौन आइडिया मो आलोक
କଥା କଣ କି ତୋ ଭାଉଜର ମୋର ଆଉ କଥାରେ ତମର ଧୂଳିମୂଳି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ पूरा है जाइए सफा सुतरा फॉर योर काइंड इनफॉरमेशन मु तमर ई योजना विषय का किछि कहबिनी हेले मो नारे पावर ऑफ अटर्नी कर दिया काईकी तम नारे काईकी हबो खटिबे तम भाई आ आराम करिवो तमे एमिति तो मद निसारे पूरा टलमल सेथिरे पुणी करना पावर ऑफ अटर्नी हबो तम ना ए भाउजो तम बोप्पा को पैसा रे मु मद पिउने आलोक भाई बुझे दियो मो सो कथबार्ता है बेले टिके जगी की कथबार्ता है मु केवल फणा उठाएनी दरकार पड़ले चोट भी मारी पारे आलोक तू कहा सांगर केमती कथबार्ता करछु तो टिके ख्याल अछि एकदम अछि विश्वदांत नथिला गोटे कला नागुणी सहित कथा होउची गोटे जातिया गोखर आलोक ए हाथ उठेबनी भाई हाथ उठेबनी मो हाथ जदि उठी जाए ना ताले तुम निजे उठी पार तू मो पर हाथ उठेबो उठा उठा मो हाथ उठा आखी खोल बो ओ आखी खोल अरे टी ठिया छ काई की जाई डॉक्टर को फोन करो बो आखी खोल बो ए बो आखी खोल बो आखी खोल बो आखी खोल बो देखंतु चिंता करिवर कोनसो कारण नाही तबे तांको किछि दिन रेस्ट दरकार कारण से संपूर्ण विपद मुक्त हेई नाहंती ट्रीटमेंट रे रहिले से निश्चय भलो हे जिवे तेबे एई समय भितरे तांकर मेंटल कंडीशन को समस्ते लक्ष्य करिवे एटा मोर अनुरोध हैला मु मेडिसिन लिखि देली मेडिसिन चालू रखिबे हैला प्रतीक हाँ बापा डाक्टर को छाड़ दिया आज्ञा आज्ञा नमस्कार सर आसंत अरे माँ हाँ बापा जो प्रेस्क्रिप्शन टा प्रतीक को नहीं दे आज्ञा कहबो आसला बेला नहीं आसीबो आज्ञा अरे जल्दी जा नले से पळी जीवो मते क्षमा कर देबो मोरी छको तोरे अवस्था हला तो बोऊ को तू बहुत भल पाऊ ना रे ए कथा तू कहि परछु बो तो छडा ए दुनिया रे मोर की अछि कहलु मु जाहा कहबी मो कथा रखिबू कहबो मु निश्चय रखिबी तू सत कहछु मोराण खाइलु तोराण बो तू आगे कह सतरे कोन मु ए घर को सान बहुटिया आनी परिबिनी मो आशा कौन पूर्ण हबनी बापा चुप रहिलु कहीं कह तू बाहा हबु ना मो कथा तू रखिबु ना तो खुशी रे मो खुशी बो मु जदी बाही घर को बहु आणले तू खुशी हबु ताहले हेबी मु बाहा हेबी माधव माधव विष्णु माधव माधव हरे स्मरन्ति साधवा नित्यं सर्वकार्येषु माधवम् श्रीराम पुरुषोत्तमो नरहरे नारायण
करुणानिधे क्षितिप्रति योगेश्वर माधव